Sipag nila, nagre-return, no? Akala ko nag-return, sipag, yun pala, nag-display na, tapos na. Ang sipag na, nag-return talaga, oh. Na, oh, tata nag-return. Trabaho ka. Yung puno ka na kumpo. Oh, yeah. Vlog yan, vlog. Oo. Hi vlog, welcome to my guys. Kakonting ano lang, customer. Papauwi na. Kakonting customer lang. Kunti. Kakonting customer. Dahil sa customer, bullshit. Grabe init. Lapit na kami uwian. Mag alas 8 na. Ito ko na, patigiro namin, oh. Nagdi-display. Mamam. Mamam to, mamam. Mamam to, mamam patigiro to. Nagdi-display na. Kung kayo pagod, tayo mag-inventory na. Oh, may inventory. Hindi makita. Tapos na lang. Kasi pag namin bagger to, no, papalaki na gawalis to eh. Pagdating ng ano eh. Pagdating ng ano talaga, ano, mag-alas 8 na, palagi na gawalis to. Pero bagger na si Arman. Palagi na gawalis to.